makikita nyo, dito tayo ngayon sa GMA. So, ayan. So, ayan guys, makikita nyo, kuhain ni Kuya yung battery nito. And is para ma-start yun. Kasi dadalhin to sa shop guys eh. So, hindi kasi siya ma-start kasi lobat. So, ayan. Ayan guys, makikita nyo, kuhain yung battery. Para maisalpak doon, para ma-start siya. Kasi dadalhin niya sa shop guys. Ayan o. So, yan na siya guys. Yung gagawin pa. So, ayan. Bali, start. Baka mag-start guys. Start! So, ayan guys. Start na siya. So, ayan guys.